Trending kayo sa social media karon kaning usa ka parlor game sa lapok nga giapilan og mga babayi. Bahala og magkalapok og magkamuritsing basta nalingaw sila og ang ilang mga kabarangay. Diray, wala! At na, likod! 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 Dino! 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 Ang ilang goal dakpon ang usa ka baktin pero naay catch sa rules. Kinahanglang naay taklob ang ilang mga mata. Makita sa video nga perteng paningkamot sa mga partisipante. Naapay pataka lang og hakop sa lapok, naasay pa timing kunuhay pero lapok gihapon ang gihakop. Kung nalingaw ang mga partisipante, mas labaw nga nalingaw og nagsigi og agik-ik og katawa ang mga nananaw. Tungod kay dugay kayong nadakpan ang baktin, hasta mga organizers ni tabang na og giusab na lang ang rules. Gilibutan na gyud nila ang baktin og ayha pagibutang sa tunga para dili makadagan. Samot ka alegre kay kaning usa ni kamang gigakos og maayo ang baktin nga puwerteng tsabaw. Pero kaning usa ka ginang gusto paghihapong kuhaon gikan sa ginang nga nakadakop sa baktin.